Well, look who I just bumped into on my escape walk in the Casa de Campo. Si no es mi mujer Marina 10. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro mucho. Yo también, muy contenta de verte. Marina went off. We're going to tell you about this in Spanish right now. Spanish conversation coming up. Marina went off to Madrid to do some papeleo. Paperwork, you know, and I'm like, I'm not coming. I'm going for a walk in the Casa de Campo de Madrid. It's a spectacular December day. And on my way back from the walk, Marina's appeared. And I'm like, shouldn't you still be in some, like, I don't know, social security office? ¿Qué ha pasado? Era una oficina del ayuntamiento. Vale, el ayuntamiento, sí. the town council. Pues ha pasado lo impensable, que es que he tardado 1 minuto en hacer el trámite que necesitaba hacer. Imposible. 1 minuto. Yo creo que no, que me estás engañando. Te lo prometo. ¿Sí? Sí. Wow. Es de que verdad. No hay nada que tarde 1 minuto en cuanto a papeleo en este bonito país, ¿no? En cualquier país, creo, en cualquier país. Sí, pero normalmente se dice en España que las cosas de palacio van despacio. Y con el papeleo ese suele ser el caso. Y de hecho me costó mucho encontrar una cita, tenía cita previa para hacer el trámite, me costó mucho encontrar la cita y me he tenido que ir al centro de Madrid, al otro lado de Madrid, pero una vez que he llegado, 1 minuto. Increíble. Wow, so Marina took 1 minute to do un trámite, a sort of bit of important paperwork. What were you doing? Sacando el... Una clave, se llama clave permanente, que te permite operar en las páginas web del Gobierno de España, de la Seguridad Social, me duele la cabeza, tráfico... No puedo más. They call it the clave permanente. It's some kind of like code you need to do stuff online to do with the state. I need to do this, so you know, if it only takes a minute, I might well do it. Anyway, I said Marina as the guinea pig. Conejo de Indias, ¿no? Conejo de Indias. Guinea pig. So, a few key bits of vocab here. Papeleo is paperwork. There's a fantastic phrase in Spanish for anything to do with paperwork when you have to go and do some kind of trámite, like Marina just did, which is las cosas. Las cosas de palacio van despacio. Right, so things of the palace go slowly, and it basically means any bureaucracy is always slow and a bit of a nightmare, no? But not today, it took 1 minute. 1 minute. Another phrase you said was that it had taken you a while to be able to get una cita. Sí. What was the phrase you used? Te ha costado, ¿no? Me ha costado encontrar la cita. Me sí. ha costado. So, cuando te cuesta algo, it costs you. What it costs you is time and effort. It cost me time, Yeah. certainly. So, me ha costado encontrar una cita. I had a hard time getting an appointment, not to do this. But there you are, back in 1 minute. Bumped into you in the park. Qué alegría. ¡Qué alegría! Qué alegría. Ahora vamos a dar un paseo. Sí, en este ha salido día el sol y todo. Vamos a mirar qué maravilloso. cielo más bonito. Qué felicidad. Sí. Bueno, we hope you enjoyed this spontaneous short video. Remember that wonderful phrase, las cosas de palacio. De palacio. Van despacio. Despacio. And make sure you're signed up for our newsletter list if you aren't, because then you'll get more wonderful spontaneous videos like this and more wonderful Spanish phrases. There's a link underneath for that. And we'll see you in another video próximamente, ¿verdad? Próximamente, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.